A cultural program was held on the occasion of Durga Puja under the initiative of Maharani Tulsibati Welfare Trust on Friday. The event saw the presence of Telangana State Governor Jishnu Debarma, Minister Animesh Debarma and Agartala Press Club President Pranab Sarkar. West Java, Jelani, ADF, Sini Madam, Okay. Sini और समाता है तेरह मत लीने, sini लगा During the program organized at Muktadhara Auditorium Hall, Bipin Debarma, the president of Maharani Tulsibati Welfare Trust, delivered a welcome speech. Tongthongmong, Chathongmong sini kaisa আনন্দ উপভোগ খাইনি জরা পড়াশোনার সাথে সাথে কাইসা উৎসবও जों প্রত্যেক দিন প্রত্যেকটা জায়গা থাঙ্গো কিন্তু পূজাতের অসাতের হাইহিনিবা যারা অর স্টুডেন্ট দংনা বিশেষ করে স্টুডেন্ট অফ অসাতের অংখা সিনি কাইসা मुताइनो खुलुमनायनि जरा ईश्वरनो प्रे खायनायनि जरा गाहाम हायना जों मुताइन थानाय प्रे खायो नक नखंनि बागै सिनि सोसाइटिनि बागै सिनि दफानि बागै सिनि समाजनि बागै सिनि बररनि बागै तो आबन बागै आनंद उपभोग खालामनो थाङो जाते कोनोभाबे निरानंद तांथु आबननर स्टुडेन्ट्स मा खोनानाय कारण जों अनेक समय नुजागो सिनि मा बाबनि कक खोनावै खोनायाव थांके अनेक समय जों अनेकटा प्रॉब्लेम फेस खालामनांगौ प्रॉब्लेम खाके तामुंनाय नकनि गार्जियन थाङै असमयो बिप माने प्रॉब्लेम न फेस मा खायो आपनो और जरा तिनि फाइनाय आंनो रिक्वेस्ट खायो दुर्गा पूजा बेरायदि तंथकबि चाथकबि बेरायदि किन्तु हायनै नकनि बा निजिनि सोसाइटिनि बागै निजिनि समाजनि बागै जाते कोनो जागा एमन सामुं सित्रा ताङे तैबा कोनो जागा थाङै प्रॉब्लेम फेस होयतै अ जिनिस नननक ध्यान मारिनाय हरनि जे टाइम फन अंखदे नकनि गार्जियन बाय अंखदे नकनि पेरेंट्स बाय बाक्सा अंखदे पेरेंट्स बाय अंखरे पूजा नायतेसे हम ददंखय नगक किफिलांगि Addressing his speech at the program, Telangana Governor Jishnu Debarma said, "Political life is very important. It is not necessary doing politics must become only MLA or minister. Many think politics is dirty or bad, but politics is the only way where every correction can be solved." To make a small department great requires competence, requires a conscience, and requires a vision. And I'm sure he will do it. सबको मेरा शुभकामनाएं Be happy, enjoy Durga Puja. You must enjoy it because Ma Durga comes only once a year for a few days and she goes back home. And to all and all of you, each one of you, Ma Durga का blessing रहे हमारे समाज के ऊपर समाज और उन्नत हो as it is the society is marching forward. What I saw Tiprasa society 30 years back is not the Tiprasa society I see today. Earlier we could not find one lawyer, he knows. There was not one lawyer in the society. There were hardly any doctors, 2 or 3 doctors. There were hardly any TCS officers. Today we see TCS officers, we see doctors. And it is the credit of the society. It's not credit of any government. It is not the credit of any government that you have become lawyers or you have become professors or you have become TCS officers. Credit goes to society. The consciousness in the society, the energy in the society, the dedication in the society makes a society. Government can only help. Government is only a catalyst. When you study chemistry, you know there's something known as catalyst, which helps in the reaction. Government is there to help you. But you have to stand on your own feet. पैर तो अपना है ना, उसमें खड़ा होना है. गवर्नमेंट का पैर में खड़ा नहीं सकते हम. आपका पैर में मैं खड़ा नहीं सकता, मेरा पैर में के ऊपर आप खड़ा नहीं सकते. At the end of the day, we have to stand on our own feet. Furthermore, Minister Animesh Debarma also addressed his speech at the program. ননথে প্রধান অতিথি খাইলে আনসাকা প্রধান লাগতো না যে কোনো সাধারণ মানুষ হিসাবে আমি আসলাম. So I was so happy to know that 2
personalities of different fields. Both of them are so close to my heart. Chini Telangana Governor bo Pranab Sarkar bang sake instantly aইব আসলে আমার একটা প্রোগ্রাম ছিল আমি বললাম এটা 1 ঘন্টা বাদে করব বাট স্টিল আই কাম হিয়ার দুর্গা পূজা জরা অর আং যখন ফাই নুকা ঠিক আনি দেবরা গালাও বরি খরকসা সালোয়ার কামিজ কসম কাঞ্জা কাসুকজাক মুবো দুর্গা নি মা নাইগ্রা খাইতে বিভিন্ন সিংমানি অমো দুর্গায়া অমো এডিশনাল ডিএম সে নিছাও এডিশনাল ডিএম আসুকজা খাইতে নর বনো নাই নিলে ঠিক দুর্গা আহি নব বইতে হ্যাঁ দিন বাবি ইয়া খরব দেইতে এডিএম নি বল We welcome in our state both 2019 से পরিচিত অঙ্গ পঙ্গাইছে নাই তিনি আইজ অফিসার থাকে তিনি ওরা আসুকজাক বরি রাখবো আগামী কয়েক বছর বাদে নরব কিন্তু বহাইল ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস নি অফিসার মান তবে বিপিন সং তিনি ওরা যা প্রোগ্রাম খাইগান কাইসা মানি লুক খাইছে নরব নুক খাবো সিয়াইছে যত বরি রগ্নকে অর বুসকাঙ্গতে তলা আসুক রেখা সালা রগ্নকে বাক্সানো উকলগ রহরবাইকা যে বাদ বাকি তমনকে সাকাও বিসারি হবাইকা হেতে তাকলাই অমুক খাইকাবলে খালিকে সালা মাসাকা নুকলা করো বিপিন সঙ্গে যে প্ল্যান নাই Reported by Amit from Agatla, Chini Khora.